Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam ini kita lanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita. Al-Arabiyyah Linasyiin, Alkitab Al-Sani, Al-Wahda At-Tasi'ah. Nah, baik. Atasnya. Qab- Qabla an nabda, sa nabhathu an uh, al-imla, ya, al-wajib al-imla. Fi al-usbu'il madi lam nabhath lidzalika sanabhathu al-yawm insyaallah. Hal yadhhab? Yadhar. Adham. Baik, Hadi. bismillah. Kita coba bahas dulu ya. Eh, baik. Kita batuman hadhihi Sri ya. Mana ya Ustaz? Eh, Hmm. jadi bah eh, cari dulu. Jadi gini ya, gimana ya? Eh, Anda ingin Antuna itu bisa memperkirakan ya, atau apa ya, mengevaluasi pertama dulu ya. Kira-kira di sini di atas tuh ada kuncinya ya. Kata kuncinya di bawah itu apakah sudah semuanya benar atau ada yang kurang? Nah, maksudnya seperti itu. Silakan Sayyidah Sri. Ya nah Ustaz. Bahiyah Cerita yang kurang dong. dahibatun ila maktabah. Iya dahilana tajlisu Alhamdulillah. Taqra'u fi sahifatil yawm. Aman ya, Lanjut. ya. Ya nah Ustaz Syawal. Inilah ya. Kita lihat ya. Barakallahu fiik. Baik, barakallahu Nah, Ustaz. Syukran Ustaz. nah. Kemudian selanjutnya Anissa Mirna. Enam Ustadz. Nah, Fadli. Kira-kira diperhatikan ini ya antara Miftah sama Kitabah Tabatuki Hmm. ya. Kira ada yang kurang nggak? Kalau Ustadz. Nggak ada yang kurang. Oh, ada. Kalau misalnya itu bisa disebutkan, Tuskuri. Ya. eh Dakhila, kurang alif di kata dakhila. Hiyal hiyal an dah eh dakho dakholal mad eh dakholal maktabah, kurang alif. Terus Ya. yang Hmm. kolfa tawilah, kurang alif lam. Nah, foto ya, nah, soalnya. Ya. Takrawu fi sahifatin. Sama yang Jamilah, saya pakai alif di situ nggak ada. Dan nggak ada ya-nya ya. Oh iya. Ini ada alif lam. Begitu. Jadi jumlah. Oh ya, kalau ya-nya kurang. Iya Ustadz. Dahibatun juga sama ya. Wahya dahibatun. Perhatikan di sini. Hmm, Dahibah itu isim. Maka isim pakainya tamat iya. butoh ya. Bukan Iya. tak biasa. Oh iya. Iya Ustadz. Kemudian yang di atasnya ini ada ini ya. Dikasih kepala Hamzah ya. Kepala Ain ya. Dikasih kepala Ain enggak? Yang mana Ustadz? Ini yang ismuha. Oh iya. Nah, kalau isim, i, sin,
apa alif sin sama mim dia nggak pakai hamzah, palanya nggak pakai. Makanya disebutnya hamzah wasol ya. Oh, Jadi dia nggak perlu tulis hamzah di situ. oh iya, Kecuali kecuali ila illa gitu ya. Yang lain ada yang menemukan lagi selain ini di mana? udah Ada? nggak ada. Ada ya? Udah. Oke. Ya ini ya yang catatannya ya. Itu Hmm. yang Nah, al-an itu nggak apa-apa ya, Ustaz? Tanpa bendera nggak masalah ya. oh ya harusnya ya benar. Harusnya pakai bendera ya an-annya. Sisinya Hmm. ya an-an. Hmm. Kirain itu masuk harkat juga. Ya dia itu eh, jadi harokatnya dua kan, makanya dia ada benderanya itu an-an. Hmm. Ya, sama seperti yang di kuncinya itu, ya an-an ya. Nah, gitu sama. Hmm. Dan dia nggak ada kepala hamzahnya, nggak ada kepala hamzah, tapi di Hmm. atasnya itu ada bendera gitu. Hmm. Itu bukan harokat. Oh iya, Hmm. Ya, oke, Ustaz. tenang. Baik. Selanjutnya, Turan Antimirna. Selanjutnya Amira. Nisa Amira. Nah, Ustaz. Nah, oke. Dicek dulu ya sama Dicek sendiri. Pak kira-kira ada nggak ininya? Hadi mungkin Ada Ustaz. yang mana? Yang Ismuha juga tadi sama seperti Hmm, sebelumnya. sama. Hmm. Kemudian, Eh, Taqra'u. ya Ilan juga nih. Ila, sebentar. Ini harusnya pakai justru harus ada Oh, iya. hamzanya di bawah ya. Dan Anda film takrau ya. Harusnya gimana? Alifnya. Iya, alifnya. Jadi ya, hamzah di atas alif ya. Bu- Dia bukan kepala sendiri. Takrau fi Sahifah. Dilakhi Sohifah. Ini rakhisa ya tulisannya ya. Oh, Iya, kemarin nah, yang lihat Lakhisa. oh, Sahifah ya. Tadi ini ya, oke, ini juga. Iya, Ustaz. Nah, oke. Ada lagi yang menemukan yang lain selain yang sudah yang sudah ditemukan di sini. Aman ya? Tuh V-nya titik dua, iya, iya titik dua. Oh ya, ya. V-nya kurang titik dua ya. Jadi V ada titik duanya karena dia ada huruf ya. Hmm. Oke, Nah, enam. Ustaz. Oke, syukran. Ini nggak masuk ya, dua orang aja udah nggak apa-apa. Tab itu mungkin buat apa namanya murojaah kitabahnya ya. Oke, kita masuk ke, oh ya ada yang ditanyakan dulu nggak? Kaitnya tadi. Nggak ada ya? Oke, berarti kita lanjut ke cakap al-hiwar ya. Unwanu darsinal yaum ilal madrasah. Ilal madrasah. Taib al-hiwaru baina Hasan wa Ahmad. Taib ya jamaah yang talibat. Ida unwanu darsina al-yaum ilal madrasah. Idan hal alladhi yatahaddath fi hadzal hiwar minal muwazzifin minal muwazzafin atau minal mudarrisin atau minat tulab atau minat talamid ma ra'yukunna. Dalam Nah, minat talamid ya. Sahih ya, minat talamid. Karena al-unwan al madrasah al-madrasah
Ma hiya al-madrasah? Al-makan Makan adalah lid dirasa. usah Lid dirasa. Man yadrusu fil madrasah? alami. At-talamid. Naam. Alladhi yadrusu fil madrasah? At-talamid. Nah, idan al-hiwar bainat talamid. Huna Hasan wa Ahmad ya. Hasan wa Ahmad. Idan ma amalu Hasan wa Ahmad? Ah, hal huma mudarrisan? Hal huma tilmidan? Am tabiban? Alima. Ah, Tilmidan. 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 Baik. Hasan, yas'alu Ahmad, hal taskunu ba'idan anil madrasah? Hal taskunu, hal ta'ishu, hal baituka ah, ba'idan anil madrasah? Hakata ya. Hal taskunu ba'idan anil madrasah? Ajaba Ahmad, na'am, askunu ba'idan anil madrasah. Wa ant? Qala Hasan, ana askunu qariban minal madrasah. Idan Sayyidah Sri, Sayyidah Sri, Naam ya Ustaz. man yaskunu ba'idan anil madrasah? Ahmad. Ahmad. Man yaskunu qariban minal madrasah? Hasan. Hasan. Nah, eh, sahal. Nah, nah. Thumma Ahmad yas'alu Hasan, kaifa tadhhabu ilal madrasah? Kaifa tadhhabu ilal madrasah? Hasan yujib, adhabu masyian. Masyian al aqdam. Huwa la yahtaju ila as-sayyarah ad-darrajah ad-darrajah an-nariyah, la faqat masyian, ya, yamshi bil aqdam. Limadha yamshi? Lianna baitahu qarib am ba'id? Korib. Qarib, ya. Lianna baitahu qarib, lidzalika huwa yamshi, Si. yamshi, berjalan, yamshi. Qala adhabu masyian. Nah, wa anta Ahmad qarib am bait, baituhu ya Sayyidah Siti? Baid. Ba'id. Nah, wa yas'al, anta kaifa ya Ahmad? Ahmad yujib, ana adhabu bil hafilah. Al hafilah. Ma mana al hafilah Sayyidah Siti? Bus. Bis. Ma ma hiya akbar al hafilah amin sayyarah? Saya roh akbar. Al hafilah am sayyarah akbar? Saya roh. Ma hiya akbar al akbar? Ya, kafilah. Saya Ah, roh akbar. ah, bainal hafilah wa sayyarah ma hiya akbar? Anzamirna, bainal hafilah wa sayyarah ma hiya akbar? Hafilah. Hafilah, nah, hafil akbar minas sayyarah. Nah, limadha hafilah akbar minas sayyarah? Kasiron. Limadha? Hmm, Penumpangnya banyak. Lebih banyak. Ar-rukab, Harus. ar-rukab, ar-rukab fil hafilah aksar am akal minas sayyarah? aksar Aksar. minasayarah. Nah, ar-rukab fil hafilah aksar min ar-rukab as-sayyarah. Lidzalika al-hafilah akbar. Nah, Tumang yasalu Hasan Ahmad, fi kam sa'atin tasilu ilal madrasah? Fi kam sa'ah? Subahan, masaan, naharan?
في كم ساعة؟ يجيب أحمد أصل في نصف ساعة. صباحا في نصف ساعة بين بيته والمدرسة يحتاج إلى نصف ساعة. نصف ساعة فقط يصل إلى المدرسة. أحمد. وأنت وكيف أنت؟ أنا أصل في 10 دقائق. في 10 دقائق. حسن يحتاج إلى 10 دقائق. أما أحمد يحتاج إلى نصف ساعة. يا أنسة أميرة، نعم أستاذ. من هو أسرع، أحمد أم حسن؟ آه حسن. حسن. نعم. كم دقيقة؟ 10. 10 دقائق. 10. أما أحمد نصف الساعة. كم دقيقة؟ نصف ساعة. آه ثلاث. صحيح. 30 دقيقة. صحيح. نصف ساعة 30 دقيقة. أما حسن في 10 دقائق فقط. أسرع من أحمد. طيب ثم حسن يسأل. لا لا لا. ثم أحمد يقول أحيانا الحافلة تتأخر كثيرا. تتأخر مثلا آه، الجدول الساعة 6، ولكن الساعة 6 الحافلة لم تصل بعد. لم تصل الحافلة. وصلت في 6 والنصف مثلا، أو لا لا تتأخر كثيرا، أو 6:15 مثلا. تتأخر. الحافلة في 6 في الجدول، ولكن وصلت في 6:15. هذا يسمى تتأخر. الحافلة تتأخر، ya متأخرة. متأخرة. مثلا نحن ندرس في 8:45، ولكن آه، دخلت الطالبة الفصل 8 متأخرة. هكذا. المثال. Ya, فهمتنا؟ آه. معنى تتأخر. طيب ثم حسن يسأل أحمد لماذا لا تشتري دراجة دراجة في السورة الخامسة. Sepeda. دراجة، نعم، بدون محرك، بدون محرك. أحمد يجيب الطريق مزدحمة. انظري هنا، مزدحمة ملآن بالسيارات بالحافلات. الطريق مزدحمة دائما. Hmm. ثم السبب الثاني ولا أستطيع قيادة الدراجة. أحمد لا يستطيع قيادة الدراجة. لا يستطيع. إذا يقود الدراجة ربما آه، سقط على الأرض. سقط على الأرض. أحمد سيسقط على الأرض لأنه لا يستطيع قيادة الدراجة. طيب من سيدة تاتي. نعم أستاذ. nah, لماذا حسن أحمد لماذا أحمد
لا يشتري دراجة. لأن الطريق مزدحمة دائما ولا يستطيع قيادة الدراجة. نعم. هل أنت تستطيعين قيادة الدراجة؟ لا أستاذ. لا. سواء نعم. مع أحمد. طيب يا جماعة، هل من سؤال؟ Ustaz. آه. Biduni mada tadi Ustaz? Tanpa متحرك. takut mutaharik. نعم. Bergerak ya. engine. Oh, tanpa mesin. نعم. إذا كان Mutaharik. هناك متحرك الدراجة نارية يسمى أو تسمى الدراجة النارية. Ustaz, mesin. Syukran Ustaz. تمام. سؤال آخر. طيب نقرأ. سيدة ستي وسيدة سيتي تفضلا. هل تسكن بعيدا عن المدرسة؟ Naam, askunu ba'idan anil madrasati wa anta أنا أسكن قريبا من المدرسة. kaifa tadhabu ilal madrasah? أذهب ماشيا وأنت؟ Anna adhabu bil hafilah. بكم ساعة تصل إلى المدرسة؟ Usilu fi nisfi sa'atin wa anta أصيلوا. asilu fi nisfi sa'atin wa anta أنا أصل في 10 دقائق. بعشر. إيه. أنا أصل في 10 دقائق. ahyanan al hafilatu tata'akharu kasiron. لماذا لا تشتري دراجة؟ At-tariqu muzdahimatun daiman wala astati'u qiyadatan eh, wala wala astati'u qiyadatad darajah. طيب الآن سيدة سيتي وأنسة ميرنا. سيدة سيتي حسن. Hal takunu ba'idan anil تسكن. madrasah. Hal taskunu ba'idan anil madrasah. نعم أسكن بعيدا عن المدرسة وأنت. Ana askunu qoriban minal madrasah. كيف تذهب إلى المدرسة؟ Adhabu masyayan ya Ustaz. ماشيا. Oh, masyi. Adhabu masyian wa anta أنا أذهب بالحافلة. fikam sa'ata fikam sa'atin tasilu ilal madrasah. أصل في نصف ساعة وأنت. Ana asilu fi ashri daqaiq. أحيانا الحافلة تتأخر كثيرا. Madala tashtari darajah. الطريق مزدحمة دائما ولا أستطيع قيادة الدراجة. نعم. الآن Makna نعم. الآن nan أنسة ميرنا وأنسة أميرة. أنسة ميرنا حسن. تسكن بعيدا عن المدرسة. نعم أسكن بعيدا عن المدرسة وأنت؟ أنا أسكن قريبا من المدرسة. كيف تذهب إلى المدرسة؟ أذهب ماشيا وأنت. ماشيا. يا أوه ين ماشيا. ليس أن. ماشيا. أذهب ماشيا وأنت. أنا أذهب بالحافلة. في كم ساعة تصل إلى المدرسة؟ أصل في نصف ساعة وأنت؟ أنا أصل في 10 دقائق. أحيانا الحافلة تتأخر كثيرا.
لماذا لا تشتري الدراجة؟ الطريق مز... الطريق مزدحمة دائما ولا أستطيع قيادة الدراجة. نعم. الآن عن سامرة وسيدة تاتي. سامر حسن. هل تسكن بعيدا عن المدرسة؟ نعم أسكن بعيدا عن المدرسة وأنت؟ أنا أسكن قريبا من المدرسة. كيف تذهب إلى المدرسة؟ أذهب ماشيا وأنت؟ أنا أذهب بالحافلة. في كم ساعة تصل إلى المدرسة؟ أصل في نصف ساعة وأنت؟ أنا أصل في 10 دقائق. عشري. أنا أصل في 10 دقائق. أحيانا أحيانا الحافلة تتأخر كثيرا. لماذا لا تشتري دراجة؟ الطريق مزدحمة دائما ولا أستطيع قيادة الدراجة. نعم. الأخير سيدة تاتي وسيدة سري. هل تسكن بعيدا عن المدرسة؟ نعم أسكن بعيدا عن المدرسة وأنت؟ أنا أسكن قريبا من المدرسة. كيف تذهب إلى المدرسة؟ أذهب ماشيا وأنت؟ أنا أذهب بالحافلة. في كم ساعة تصل إلى المدرسة؟ أصل في نصف ساعة أصل في نصف ساعة وأنت؟ أنا أصل في 10 دقائق. أحيانا الحافلة تتأخر كثيرا. لماذا لا تشتري الدراجة؟ الطريق مزدحمة دائما ولا أستطيع قيادة الدراجة. نعم. طيب. تفضلي سيدة سري سيدة تيتي. نعم. نعم. سيدة سري اقرأي السؤال. سيدة سيتي أجيبي. واحد. واحد، أين يسكن حسن؟ Yaskunu Hasan ba'idan anil madrasah. هم؟ Lanjut. Hasan, حسن qarib am ba'id? Hasan ba'id. Mutakidah, Sayyidah Siti. Ah, Hasan am Ahmad? Hasan ba'id Memberi dan anil. Oh, Ahmad Hasan Korib. Ahmad Hasan. ba'id. Salah. Nah, kita milih. Kali ini Sayyidah Sri. أين يسكن حسن؟ Yaskunu Hasan Korib anil madrasah. Qoriban min. Korib ya. Yaskunu Hasan Koriban anil Nah, madrasah. Qorib min. Ba'id an. Dia itu hurufnya udah masing-masing. Ya. Kalau qorib min, Min. ba'id an. Oh, Qoriban min, ba'idan an. oh iya. Hasan, Hasan Yaskunu Koriban minal madrasah. baik, enam. Sayyidah Siti ilas Anisa Mirna. Sampai nine. Aina Yaskunu Ahmad. يسكن أحمد بعيدا عن المدرسة. Sayyidah Anisa Mirna, ada Anisa Amirah. كيف يذهب حسن إلى المدرسة؟ يذهب حسن ماشيا. Enam. Sayyidah Tati, Anisa Amirah. كيف يذهب أحمد إلى المدرسة؟ أحمد بالحافلة. يذهب إلى المدرسة بالحافلة. Ila Sayyidah Sri.
Sudah tapi Ustaz, apaan? Fikam, Ustaz. hmm. Fikam dako, fikam daki kotin yasilu Hamzah, Hasan ilal, eh, Hamzah. fikam saatin yasilu Ahmad ilal madrasah. Hmm. Yasilu Ahmad ilal madrasati fi nisfi sa'ah. Nah, Fi ila kam serti. Nah, fi kam daqiqah yasilu Hasan ilal madrasah. Sayyidah Siti. Oh, hmm. Ah, Fikam daki kati muslim Hasan. Ayusoli Hasan ilal madrasah nisfu sa'ah. yasilu. Yasilu, yasilu, yasilu Hasan ilal madrasah Ashri dakikoh. Fi Ashri Ashri dakikoh. Daqaik. Ya. Dakoit ya. Asyar 10 sana ya. Di Ashri dakoit. Nah, baik. At-tadrib asalis kita coba di sini. Istabdil ma'a taghyiri ma yalzam kama fil misal. Istabdil gantilah dengan mengubah apa yang perlu diubah seperti contoh. Sini asurah ini ya, yamshi ini atau uh, nah, ana adhabu masyian. Nah, ana adhabu masyian. Karena di sini jalan ya. Kalau ini sedang jalan ceritanya. Kalau di sini bawahnya gambarnya itu waqafa. Waqafa itu berdiri. Ana qara'a waqafa. Jadi ana aqra'u waqifan. Ini maksudnya adalah untuk menggunakan kalimat yang menunjukkan keadaan. Ya. Misalnya dia pergi. Bagaimana cara perginya? Keadaan dia perginya itu seperti apa gitu. Nah, saya pergi dengan berjalan. Anak ibu masyian. Misalnya seperti itu ya. Contohnya di sini. Kemudian yang kedua yang di bawah, dia sedang membaca ya, Qiraah dan dia berdiri. Jadi sambil ana aqra'u waqifan. Saya membaca sambil berdiri. Hmm. Maksudnya gitu ya. Jadi kata-kata masyian tiba-tiba kan dia mansub kan. Waqifan tiba-tiba dia juga mansub. Nah, ini maksudnya adalah eh, caranya gitu ya. Sambil difahami ya, soalnya ya. Kita baca dulu. Ana adhabu masyian. Ana Anak adhabu masyian. Hmm. Qara'a waqafa. koro. Ana Ro- Anak ana aku aqra'u waqifan. waqifan. Nah, ini salah satu dan coba ya. Beda Sri, Wahid. Kataba jalasa. Ana aktubu jalisan. Maaf, anak tubuh jadisan. Saya Saya atau menulis sambil duduk. ah, beda Siti. Hadoro dohika. Hmm. Ahdoro Ah duru. eh, ah ahduru ahduru dohikan. Ah, artinya. Ah, eh, saya menghadirkan tertawa gitu Ustaz. Saya menghadir. Nah, Saya untuk penerjemahannya ya, itu ahdoro. sambil. Jadi saya hador itu datang ya. Hadir Saya itu datang. datang sambil tertawa. Iya, betul. Ahduru, Saya ana ahduru dohikan. Saya datang sambil tertawa. anak ahduru. Nah, dohikan. Baik. Kan Samirna. Roja'a rokiba. Hmm. Ana arji'u rokiban. Saya pulang sambil mengendarai. Ya, betul. Maaf. Saya Anissa Amirah. Dakhala sakata.
Ana adkhulu sakitan. Hmm. Saya masuk sambil diam. Berdiam dia diam aja gitu ya. Maaf. Faida tapi. Kharaja fahima. Ana akhruju fahiman. Hmm. Hmm. Namsak kharaja yakhruju. Ana akhruju fahiman. Terjemahnya belum. Akhraja. Kharaja. Ya. Terjemahnya belum. Oh, eh ya saya pemahaman saya tadi gitu Ustaz apa gimana? Kharaja apa artinya? Kharaja pergi keluar. Kalau pergi apa? Oh, keluar. Hmm. Kharaja keluar namsak. Ya, Bu Ratih sambil ini ya, menggendong ya, gak fokus ya. Di muternya aja deh. Saya Sri, Komta. Khamsah. Akhruju fahiman. Saya keluar sambil dengan paham gitu ya. Saya keluar Ya, dengan paham. dengan memahami. Dengan memahami. Nah, Jadi sudah paham gitu ya. Sita sama Sabah ini dia seperti contoh ya. Jadi kita enggak itu. Ada pertanyaan di sini? yang bagian kedua memang dilewati ya tadi Ustaz. Oh iya, emang nggak apa-apa dilewat Memang aja. dilewati. Oh iya, Nah, nah, Ustaz. kita ambil beberapa poin yang lebih penting ya. Baik, lanjut ke tadrib keempat. Tadrib ar-rabi'. Ini bikin keyword ya. Kita latihan bicara. Ada al-madrasah, masyian, al-hafilah. Pertama itu bertanya dengan menggunakan kaifa. Kaifa al-madrasah. Berarti kaifa tadhabu ilal madrasah. Nah, ini caranya adalah dengan yang di tengah ini ya. Adhabu masyian. Wanta dia nanya balik. Kemudian dengan ini lagi. Ana adhabu bil hafilah. Jadi kalau ada kata yang tiba-tiba mansub ya. Sebenarnya itu kan bisa digantikan dengan eh, huruf jar ya. Misalnya adhabu sobahan. Saya pergi sobahan. Sobahan maknanya adalah fis sobah di waktu pagi ya. Jadi bisa bilang sobahan, bisa bilang fis sobah. Ini juga sama. Jadi sebenarnya kata-kata masyian kan dengan berjalan. Bil hafilah dengan bis gitu. Jadi sebenarnya sama. Kalau mau diganti masyiannya bil masyi sebenarnya secara ini bisa. Atau hafilatan juga bisa gitu kan. Jadi ini pilihannya seperti itu. Mirip seperti adhabu sobahan atau adhabu fis sobah. Dipahami ya soalnya ya. Ketika kita mau bilang saya melakukan ini sambil begini gitu. Atau dengan begini. Itu bisa dengan memansubkan atau dengan huruf jar. Ustaz tadi bil masyi. Nah, kan Hmm. masdarnya masyu, al-masyu, jalan. Bil masyi. Ah, kita coba Sayyidah Siti wa Sayyidah Sri Al-Madinah As-Sayyarah Ad-Darrajah. Pakai Kaif demir anti ya. anti. Kaifa tadhhabina ila Kaifa tadhhabina ila al-Madinah? Hmm. Adhabu, adhabu, asyayaratan. Pakai bi. Pakai bi aja. Oh iya. Adhabu bisyayaratan.
Wa Nah, kalau anti. kalau pakai bi, dia jadi isim jar majrurnya ya. Iya, bisa ya rotin. Bisa ya Bisa ya roti. roti. Iya. Ya. Hmm. Adhabu bisa ya roti. Wa anta. Ana adhabu bidarrajah. Nah, coba di ini Nanti. gantian. Iya. Oh, jangan gantian. Di bawahnya aja nomor 2. Faedah Siti yang bertanya. Aswadia atau Irah Al-Markab. Kaifa, kaifa tadhabina, eh, tadhabina ila Saudiyah. Hmm. Adhabu bittairah. Wa anti? Ana, ana adhabu, ana adhabu, bis bir apa bir rokibi. Bil Markabi. Oh, bil markabi. Oh iya. Ana ana adhabu birokibi. Markabi. Astagfirullah. Ana adhabu bil markabi. Ya. Markab apa? Anak naik naik itu eh, Nih, di per- gambarnya nih. naik perahu Ya, markab kapal perahu. kapal laut. Oh. Nah, Anissa Amira wa Anissa Mirna nomor 1 dulu. Kamu Wahid. Ana awalan Ustaz. Ah, Kaifa tadhhabin ilal Madinah? Adhabu bisayyarah wa anti. Ana adhabu bidarrajah. gantian rakam itu lain. Kaifa tadhhabina ila Saudiyah? Adhabu bittairah. Wa anti? Ana adhabu mar bil markibi. Markabi. Bil markabi. Ini Hmm. kibi kok tulisannya kibi. Ya, itu kurang ke kiri dia kasarnya. Maksudnya buat punyanya B ya. Baik, ini kita lanjut ya. Saya Sri atau Sayyidah Siti? Pertanyaan. Ya, Yang Ustaz? Siapa yang mau bertanya dulu? Gantian kali Hmm. ya Sayyidah Siti dulu ya. Ya boleh. Diganti ke domir anti Sayyidah Siti. hal iskunin baidan anil madrasah. La askunu qoriban minal madrasah. Lagi ya Ustaz. Kaifa Hmm. tadhabina ilal madrasah. Adhabu ilal madrasati masyan. Fikam saatin tasil Fikam saatin tasiluni tasilu tetap Tasilina. oh iya. Fikam saatin tasilina ilal madrasah. Asilu ilal madrasati fi nisfi sa'at. Fi nisfi sa'at. Sa'at. Ini nakoriban minasu. La askunu ba'idan minas suq. Qorib min ba'id an. Astagfirullah. La askunu qaribun askunu ba'idun anis suq. Ba'idan. Askunu ba'idan anis suq. Kaifa tadhabina ila suq. Adhabu ila suqi bidarrajah. Baik. Tabadalah gantian. Hal taskunina ba'idan anil madrasah? Naam. Askunu baidan anil madrasah. Kaifa tadhabina ilal madrasah? Adhabu ilal madrasah bil hafilah. Fi kam sa'atin tasilu ilal madrasah? Tasilina. Ay, fi kam sa'atin tasilina ilal madrasah? Tasilu ilal Asilu. madrasati. ah, Asilu ya. Asilu ilal madrasati
fi fi sa'atin fi nisfu sa'ah fi nisfu sa'ah. Hmm. Hal taskunina qariban minas suq? Na'am. Askunu. Na'am askunu qoriban minasuk. Kaifa tadhhabina ila suq? Adhabu ila suq masyayan. Masyan. Masyan. Baik. Nah, Mas- Anis Amira, Anis Amira. Fadala. Hal taskunu ba'idan anil madrasah? Taskunina. Hal taskununa ba'idan anil madrasah? نعم أسكن بعيدا عن المدرسة. Fi kam sa'atin tasilina ilal madrasah? أصل في ساعة ونصف. Saatin. Wanis. ساعة ونصف. Taskunina qariban minas suq? نعم أسكن قريبا من السوق. Kaifa tadhhabina ila suq? أذهب بالماشية. Tanpa bi. Masyian. أذهب ماشيا إلى السوق. Nah, tabadalah. هل تسكن بعيدا عن المدرسة؟ Taskunu qariban minal madrasah? كيف تذهب إلى المدرسة؟ Tadhabina. كيف تذهبين إلى المدرسة؟ Adhabu ilal madrasah bi'amasi. Suaranya ini ya. Kak, kecil. Iya. Finis. Adhabu ilal madrasah masyian. 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 Nah, في كم ساعة تصلين إلى المدرسة؟ Asilu il asilu fil madrasah Ilal ashru daq madrasah. asilu ilal madrasah ashri daqa'iq. Fi ashri daqaik. Asilu ilal madrasah fi ashri daqa'iq. هل تسكنين قريبا من السوق؟ Askunu ba'idan minas suq. كيف تذهبين إلى السوق؟ Adhabu bisayyarah. Baik, kan soal. Nah, Ustaz. Kita lanjut ke nas ya. Al-Qira'ah wa tarjamah. Seperti biasa kalau nas itu kita maharahnya qira'ah dan terjemah ya. Mau nggak mau pasti kita kalau memahami suatu nas itu ya dengan bisa menerjemahkannya sih sebenarnya ya. Jadi kalau kita bisa menerjemahkan ke bahasa Indonesia, insya Allah kita paham kalau terjemahannya benar ya. Dan penerjemahan itu ya sesuai dengan bahasa Indonesianya, yaitu dengan eh, tarkib atau strukturnya itu SPOK itu. Meskipun misalkan nanti dibacanya jumlah fi'liyah, fi'il dulu. Terjemahannya harus diubah ke SPOK. Baik. Sayyidah Sri, awalan sampai Jamilah. Jamilah. Muhammadun yaskunu ba'idan 'anil madrasati wa huwa yasilu daiman mutaakhiran ilal madrasah. Muhammad tinggal jauh dari sekolah dan dia selalu sampai dengan terlambat ke sekolah. Terlambat sampai ke sekolah. Qala Muhammad, berkata Muhammad, ya walidi Nah, ahtaju. bukan berkata Ya, Muhammad. qala SPO. Muhammad.
Muhammad terjemahannya? berkata, Iya. ya. Qala Muhammad berkata, Ya walidi ahtaju ila darrajah. Wahai ayahku, aku membutuhkan sepeda. Qala Qala waliduhu, ayahnya berkata, Hasanan sa'ashtari laka darrajatan jamilatan. Baik, saya akan membelikan kamu sepeda yang bagus. Nah, Sayyidah Siti, lanjut sampai Hamra. Dhahaba Muhammadun ila suki ma'a walidi. Muhammad pergi ke pasar bersama ayahnya. Waqafa Muhammadun amama ma'ridid darajah. Eh, Muhammad berdiri di depan toko sepeda. Oh, waqafa, dia bisa berdiri atau dia bisa berhenti ya, sebenarnya ya. Muhammad Nah, berhenti tap- di depan nah, nanti, Ma'ridi. ya, maksudnya gini, ini nanti konteksnya sih bisa aja berhenti, bisa, berdiri juga bisa. Tapi kira-kira kalau misalkan udah apa, kayaknya sih berhenti gitu ya, sepertinya. Tapi sebenarnya secara ini fleksibel, nggak apa-apa, bisa ini buat ini aja, buat perhatian. Kemudian Ma'ridid Darajat. Ma'rid itu sebenarnya pameran ya. Oh, Kayak misalnya pamer. sekarang ada pameran buku nih. Ma'ridul Kutub gitu. Tapi kalau ada amama jadi Ma'ridi. Nah, ini pameran atau kalau bahasa ininya show apa? Showroom. Showroom Showroom. ya, showroom. Showroom sepeda gitu. Jadi bisa dibilang pameran sepeda aja nggak apa-apa. Atau toko sepeda juga nggak masalah. Lanjut Bu Siti. Ya, Ustaz. Muhammad berhenti di depan pameran sepeda atau toko sepeda. Ha- Hadhihi hadhihi darajatun kabiratun watilka darajatun sogirotun wahuna darajatun khodra'u wahunaka darajatun hamro. Ini sepeda besar dan itu sepeda kecil. Dan di sana sepeda Huna, eh, hijau huna, eh, huna. da- dan di sini sepeda hijau dan di sana sepeda merah. Nah, nah. Samirna, Qala tafadhal. Muhammad lil ba'i. Berkata ke SPO. Muhammad berkata ke penjualnya, Hmm. Uridu tilkad darrajatul hamra. Saya menginginkan sepeda merah itu. Ahdarul ba'i'u ad-darajata wa qala li Muhammad. Penjual dat penjual sepeda datang dan berkata kepada Muhammad, Tafadhol, silahkan. Sip. Hadoro, dia datang. Tapi kalau ahdoro, mendatangkan, membawakan gitu. Jadi tambah tambah katanya ya. Hadoro, datang. Ahdoro ada tambahan a kan. Mm. Jadi mendatangkan, mekan gitu Iya, Ustaz. ya. Jadi penjual mendatangkan sepedanya. Baik. Anissa Amira sampai mewakilkan. Rokiba Muhammadud darrajata summa qala liwalidihi. Muhammad mengendarai sepeda, kemudian berkata kepada ayahnya, Hadhihi darrajatun sari'atun ya walidi. Ini sepeda yang sangat cepat, wahai ayah. Qala waliduhu, ayahnya berkata, Haqqon hadhihi darrajatun sari'atun wa jamilatun. Benar, ini sepeda yang cepat dan bagus. Qala Muhammad berkata, Ya walidi, sasilu ilal madrasati daiman mubakkiran. Wahai ayah, saya
akan selalu tiba di sekolah lebih awal. Nah, alhamdulillah. Syukran kunna jami'an. Hal min soal? Hal hunaka kalimah gharibah? Aman ya kata-katanya ya. Aman, Baik. Ustaz. Mm. Hmm, kisahnya tapi paham ya kisahnya ya. Kita lanjut coba lanjut ke sini deh ke soal. Wahid Sayyidah Sri. Muhammadun yaskunu ba'idan 'anil madrasah. Nah, Sayyidah Siti. Hmm, apa ini? Yahtaju, Yahtaju Muhammadun ila 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 apa ya? Ila ke darojah. Ila darojah. Ila ada rojah. Taif. Ya. Kata yahtaju ya. Ma ila Taju. itu dia satu paket ya. Kadang bisa juga ilahnya diganti sama lam li. Yahtaju li bisa juga. Nah, itu tidak diterjemahkan ke, tapi yahtaju ila itu artinya adalah membutuhkan atau butuh ya. Membutuhkan butuh. Yahtaju Muhammadun ila Muhammad membutuhkan gitu. Jadi dia ke nggak diterjemahkan ke ya. Baik, Anu Samirna, merasa ذهب محمد إلى السوق مع والده. Mam, walidihi, Ansa Amira, Waqafa Muhammad amama ma'did darajat. Mam, Baraja, Kira-kira, Muhammadun yuridu darrajatal hamra. Alhamdulillah ya, Mam. Kira Siti, Hmm. Aina, Aina. Aina yaskunu Muhammad. Ah, Muhammad yaskunu fi koriban minal madrasah. V-nya dihilangin aja, langsung Koriban. Hmm. Ah, Koriban, Muhammad jawabannya Koriban. koriban. Bener nggak jawabannya Koriban? Muhammad Baidan. Astagfirullahaladzim. Eh, Muhammad Yaskunu Muhammad Baidan Hmm, Baidan Anil Madrasah. Mam, Anil. Mam. Ansa Mirna, Mam. ما الذي يحتاج إليه دراجة؟ Yahtaju ila Daraja. Nisa Amira, Ila aina dhahaba ma'a walidihi? Ila ma'did darajat. hmm. Eh, Ila suq. ila suq wa fi suq ma'ridi darajat gitu ya. Ila suq Nah, ma'did darajat. Sayyidah Sri, Ada fi ma'ridi darrajat darrajatun kathirah. Darrajatun kabiratun wa darrajatun saghirah. atau disebut itu Darrajatun kathirah. kathirah. Itu aja Nah, lah. Ya. Darajat kathirah. Nah, Sayyidah Siti, Hmm, apa ya? Maja ahdorol bai darojat darojatun syariah. dia boleh nggak apa. Ada roja, al-muhim ada roja ya. Nah, ada roja. Ya, kalau dari kosakatanya masih ini lah ya. Karena ini masih berkaitan dengan yang hiwar yang tadi juga. Ada Baidan. korib, bait, ya kan. Ada di mana batas dari daraja kan tadi. Ada daraja ini juga ada daraja ini. Hmm, Insyaallah masih. Nah, darojat. kita lanjut ke sini aja. At-tadrib ar-rabi'.
Tadi Sayyidah Siti ya. Ustaz. Anissa Mirna bisa bantu baca ini. Istabdil. Hmm. Istabdil ma'a taghyiri ma yalzamu kama fil mithlain. Baca mas. Rubahlah, Gantilah. gantilah dan rubahlah Ada ma kata ma'ah. gantilah dengan mengubah Mm, ma yalzamu apa yang seharusnya dirubah Ya, fil misal Fil- seperti yang apa seperti yang dicontoh misal lain. Ada berapa berarti? dua contoh. Bagaimana di dua contoh berikut ini gitu ya. Ya. Baik. Sa'ashtari laka darajatan jamilatan. Sa'ashtari. Saya akan membelikan. Laka untukmu darajatan sepeda jamilatan yang bagus. Ya. Jadi yang dibeli adalah sepeda. Apa jamilah itu? Dia sifat dari sepeda itu. Ya. Makanya dalam penerjemahan biasanya kalau sifat itu pakai kata yang, sepeda yang bagus. Mana di sini objeknya? Maf'ul binya mana? Darajah. Ada roja. Sama dengan bahasa Indonesia juga sama. SPO. Kan? Saya akan membeli SP kan, sepeda objek. Gitu kan. Jamilah berarti kalau kata sifat gitu ya. Nah, dibaca dulu bareng-bareng. Tashtari laka. Dari laka darajatan jamilatan. Nah, Jamilatan. sekarang kita ubah maf'ul bihnya jadi kolam. Saat Saat dari Saat laka qalaman jamilan. Sulaiman Jamilan. Ya, karena dia objek ya, mungkin diperhatikan di sini tanwin ya, fathah. Dia objek, dia fathah. Dia nggak ada alif lam, dia tanwin. Maka jadinya kalau gitu fathah karena nggak ada alif lam, nggak ada karena dia nggak ada alif lam dan dia objek gitu ya. Nah, kalau di tamarbutoh dia nggak perlu huruf alif di belakangnya. Tapi kalau misalkan huruf lain, kalau di sini misalkan kolam nih, dia perlu alif. Jadi untuk menyebut kolaman, dia nggak bisa cuma kof, lam, mim, terus ada fathah dua gitu, tanwin. Nggak bisa. Dia butuh alif, ya. Seperti yang tadi tuh, masyian. Kan butuh alif tuh. Tapi kalau dia tamar butuh, dia nggak butuh, gitu ya. Kemudian kita ganti jamilan sifatnya jadi ide. Jadi gimana? Syash dari Dash dari Ashtari laka qalaman jadidan. ya, jadi sifatnya itu yang baru yang jadidnya. Nah, dia juga sama nih. Dia bukan tamal butoh, makanya dia perlu alif untuk maf'ul bihnya gitu ya. Tanwin, fatatain. Fatatain itu butuh alif. Tapi ini bikin kalimat sendiri dan dia nggak nyambung ke berikutnya ya. Jadi nggak apa-apa langsung aja. Berarti saya tadi siapa? terakhir. Tadi Karena kan. terakhir Ustaz. Oh, baik. Berarti sekarang Ansa Amira ya. Ta'ah. Sa'ashtari laka sa'atan jadidan. Baik. Sa'ah, mudzakkar mana? Ah, Jadi Sa'ashtari laka sa'atan jadidatan. Ya, nah. Anda lupa tadi bilangnya. Jadi, kalau tadi kan Anda sudah menyebutkan sifat ya. Nah,
Sifat itu mengikuti yang disifati dari segi jenisnya, mudzakkar muannats ngikut, dari i'rabnya, tanwinnya apa ngikut ya. Misalkan tadi di sini darajatan. Kenapa jamilan? Jamilatan karena muannats darajah. Jadi jamilah. Kenapa tan? Tan karena darajanya juga tan. Kemudian yang di bawahnya jamilatan jadi jamilan gitu ya. Mengikuti kolaman. Kolaman mudzakkar. Jadi dia juga ngikutin jamilan. Ketika diganti jadi pun sama jadi dan bukan jadi datan. Nah untuk sa'ah karena dia muannats maka sifatnya jadi dan mengikuti sa'ah jadi sa'atan jadi datan. Baik. Beda seri berarti ya. Ashtari laka sa'atan mumtazatan. Maaf. Sa'atan mumtazatan. Beda Siti. Sya'ashtari laka. Yang tiga ya Ustaz. Hmm. Sya'ashtari laka kitaban mu Sa'atan. Ya kita banan. ya. Kita ban. Sya'ashtari Sya'ashtari laka kitaban mumtazan. Ya. Sa'ashtari laka kitaban mumtazan. Lanjut, Samir lah. Arba'ah. Sa'ashtari laka kitaban saghiratan. Kitaban saghiran. Ya, kitaban saghiran. Ini Samira. Sa'ashtari laka hakibatan saghiratan. Ya, kibatan saghiratan. Kita Kibatan. Baik. Faedah seri. kalau kita Ashtari laka haqibatan jamilatan. Mana kalau penjamilatan. Sudah Siti. nomor Sabah. 5. Sabah. Oh, sabah. Sabah. Eh, Sya'ashtari laka darojatan jamilatan. Ya, itu ya. Itulah ya. Ini mirip Ustaz, di sini ya. Ada TR? kitaban alif juga ya? Kitaban pakai alif. Iya, sama. Kitaban pakai alif nantinya. Ini belajar sifat ya. Sifat ya. Ini sifat. Sifat. Mm-mm. Baik. Kita belajar baca huruf ini. Saida, Anissa Mirna. Nama Ustaz. Muhammadun yaskunu ba'idan anil madrasah. Sahih. Anissa Amira. Ya. Sa'ashtari laka Sa'ashtari laka darajatan jamilatan. Bisa ya. Saida Sri. Rakiba Muhammadun ad-darrajata. Maaf. Bentar aja lah. Bisa ya. Kita kayaknya susah ini. Kebaca juga. Baik. Lanjut. Tadi Asani. Ini ada kata dalam kotak ya. Di sunduk. Amama ila min ma'an. Baik. Faedah Siti Rakam Wahid. Ahtaju apa ya? Ahtaju mina Tadi udah min dibahas ini. Ataju temen-temennya pasti apa ya? ah, ahtaju ila hakibatin jadi datin. Ya. Langsung inget kan? Ya, ahtaju ila. Anissa Mirna. Zahaba Hasan ma'a sadiqihi ilal maktabah. Ma, ya. Anissa Amira. Waqafatul mudallisatu amamas sof. Iya. Wakofa Amama. Nah, Faedah Sri. Askunu ba'idan anil askunu ba'idan anis su'. Nah, Bait temennya An. Faedah Siti.
Al abu koriban minal bait. Ya, Farid, Min. Ah, Min. adalah. Lanjut, Anissa Amira. Anissa Mirna ya. Iya, Ustaz. Baca lagi ini deh. Rotib. Ratib al-kalimat al-atiyata litakuna jumlatan mufidatan. Jumalan. Jumalan mufidatan. Urutkan. Oh, urutkan kalimat di bawah ini agar Kalimat menjadi dari bahasa Indonesia jadi ini. Jadi kata-kata. Kalimat. urutkan kata-kata di bawah ini litakuna agar menjadi jumlatan mufidatan. Jumalan. Jumlah jumalan mufidatan. Hmm. Hmm, agar menjadi kalimat mufidah Ah, sempurna. sempurna. Sebenarnya mufidah itu berfaedah Yang ya. Ada artinya. Tapi kalau itu kalimat yang sempurna ya. Baik, Wakam Wahid. Tafadhali. Sa'ashtari lahu sa'atan jadidatan. Nah, artinya. Saya akan membelikan dia jam yang baru. Nah, Sahih. Anissa Amira. Uh, Raja'a Ahmad Raja'a Ahmad ilal baiti ma'a ukhtihi. Hmm. Raja'a Ahmad ma'a ukhtihi ilal baiti. Hmm. Terjemah. Uh, Ahmad kembali ke rumah bersama saudara perempuannya, Saudari. saudari perempuannya. Hmm. Saudarinya. Nah, kalau saudara kan udah pasti laki-laki ya. Oh, iya. Saudara, kan kamu saudara perempuan ya. Kalau misalnya kalau secaranya saudara pasti laki, saudari perempuan. Jadi langsung aja saudara itu saudaranya, saudari, saudarinya gitu maksudnya gitu. Baik, saya sering merasa. Waqafatil mudiratu amama ghurfatil mudarrisat. Amama ghurfatil mudarrisat. Kepala sekolah perempuan itu berdiri di depan ruangan guru-guru. Ya, secara ini Ruangan eh, guru. kepala sekolah berdiri di depan ruang guru Ruang di sini guru. Bapak. Ya, kepala Nah, sekolah berdiri di depan ruang guru. nah, saya Siti. ya. Uridu tilkan nazorota baidoa. Itu tilka Nas- mazrata Ya. bedo. Nah, Hmm. Saya ingin kacamata itu saya ingin kacamata putih itu. kalau sifat tambahin yang Oh ya, saya ingin kacamata yang putih itu. nah, saya Anissa Mirna. Sa'adhabu ila madrasati daiman mubakkiran. Saya akan pergi ke sekolah pagi terus, lebih pagi terus. Ya, Daiman bisa kita artikan selalu ya, Oh ya, selalu lebih awal gitu. lebih. Hmm. Lalu pembakaran, Daiman pembakaran. Ayo, alhamdulillah. Bisa ya. Kita masih satu halaman lagi. Bismillah. Istabdil matahiri mayazam kemarin misalnya ini sama seperti tadi. Nah, di sini kita akan mengubah fiil, ya. Fiil sama domir mutasil, domir kepemilikan yang ada di belakangnya.
Nah, di sini ada kata ana, contohnya ya. Dahab tuh. Nah, ana dia pakainya dahab tuh. Kalau anta pakainya, Tadi. Daftar. ya ini sini dahab. Jadi diperhatikan itunya ya, fiilnya ya. Nah, kalau nanti kita sering ngucapin, ini insya Allah terbiasa sih dengan sendirinya ya. Kalau awal-awal mungkin kita perlu ingat-ingat. Kalau sudah terbiasa diucapin, nanti itu otomatis ana datu gitu. Ila suqi ma walidi. Nah, di sini sama walidi. Ini juga saya. Jadi saya pergi ke pasar bersama ayah saya, gitu ya. Jadi kita ulangi. Dhatu ila suqi ma walidi. Dhahabtu ila Habtu ila suqi ma'a walidi. Dan sekarang anta dan Sodik. Sodik itu teman. Ya. Dhahabta Habta ila suqi Ma ma'asadi. sadiqika. Ka. Ika. ya dhahabta ila suqi ma sadiqika. Nah, ini anta jadi ka ya, ya Allah ya. Kita ganti ke Fatimah walidah. Zahabat Fatimah Dhahabat dhahabat ila ila suqi ma'a walidatiha. ya. Karena Fatimah dia perempuan satu orang, dia masuknya jadi hia. Kalau kan jadi kan kalau satu orang orang ketiga ya, hia. Maka dia fiilnya tambah tak taknis, tak sukun. Namanya tak taknis. Dahabat gitu jadi. Dahabat ya suqi ma'awali dati ha jadi dia nya ha. Kalau laki-laki tunggal berarti dahaba walidat i gitu ya. Tadi terakhir apa tadi? Di sini nomor 5 misalnya Mirna ya. iya Ustaz. Ini ya. Terakhir anak. Nah, berarti nomor wahid Ansa Amira. Ustaz, suaranya Wah, kecil banget, Ustaz. ya ini jauh kali ya. Huwa Hmm. ukhtun. Ini udah gede. Dah. Udah Ustaz. Ini dipegangin ini. Hmm. Silakan Anissa Amira. Dhahaba ila suqi ma'a ukhtihi. Ya, dhahaba ila suqi ma'a ukhtihi. Ya, langsung ya. Baik, Sayyidah Sri. Raqam Sani. Iya, berarti. Dhahabat ila suqi ma'a sadiqatiha. Ya, dhahabat ila suqi ma'a sadiqatiha. Sayyidah Sri. Nahnu Hmm. jad. Zahabna Hmm. Zahabna ila suki ma'a jadana. Eh, Salah, Ustaz. Ma'a itu membuat kata depannya jadi majrur. Ma'a jadi. Nah, ya. Ma'a jaddina. Diulang. Zahabna ila suki ma'a jadina. Ya, nah, Jadi. jaddina. Jadina. Kan di belakangnya pakai itu, pakai Samir Mutasid. Baik. Ini Samirna. Coba. Zahabtu ila suqi ma'a walidi. Ya, sama ya, contoh ya. Oh iya, sama ya. Rasul Sukima Walidi. Ahmad Sodik sama contoh ya. Enggak, beda-beda ya. Beda ini Fatimah. Kayak Kayak Anissa Amira ya. Hamzah.
Dhahaba ila suqi ma'a shodiqihi. Ya, betul. Zahaba ila suqi ma'a sadiqihi. Ya. Baik. Fatimah walid, Fatimah walid. Beda ya. Beda sering. Zahabat ila suqi ma'a walidiha. Nah, ma'awadi biha. Ya, Fatimah balik ke nah. Alhamdulillah. Terakhir ya. Mulai seperti biasa. eh, Disiapkan buku tulis atau langsung ditulis di buku juga nggak apa-apa. Karena siap-siap dulu. Wow. Siap ya. Nah, kita latihan nulis ya. Nanti kalau mau seperti tadi juga nggak apa-apa ya. Misalkan koreksinya berarti di awal-awal pekan depan juga nggak apa-apa ya. Atau mau ini lebih enak mana? Ya, seperti tadi aja, Ustaz. Sudah aja ya. Jadi langsung kelihatan langsung insya Allah bisa lebih dipahami ya. Baik, kita baca seperti biasa, baca 3 kali. Bismillah. Wasolal mudarrisu bis sayyarati ilal baiti. Dhahaba awalan ilal matbakhi. Hadhihi ummuhu tu'iddu at-ta'ama. Wa hadhihi jaddatuhu fil hammami tunazziful malabisa. Wa hadha jadduhu fi ghurfatil julusi yusalli dhuhra. Baik. Nanti di tengah-tengah baca Anda akan bilang misalnya ya, fasilah. Itu artinya koma. Ya. Fasilah, koma. Kalau nuktoh, titik. Gitu. Jadi kalau misalnya Anda bilang, uh, wassalamun barisub bisayarati ilal bait. Nuktoh. Ah, nuktoh titik ya. Jangan ditulis nuktoh gitu. Jangan. Jadi fasilah, koma. Langsung terus koma. Jangan terus nuktoh, bukan. Ya. Kalau fasilah, koma, nuktoh, nuktoh titik. Sekarang di apa dipotong-potong. Silakan ditulis. Wasola al-mudarrisu bisayyarati ilal baiti. Nuktah. Zahaba awalan ilal matbakhi. Nuktah. Hadhihi ummuhu tu'iddu at-ta'ama. Fasilah. Wahadhihi jaddatuhu
fi al-hammami tunazzifu al-malabisa. Fasilah. Apa Ustaz? Eh? Wah, sih anehnya. Maaf, maaf. Fasilah, fasilah koma. Wahada jadduhu fi ghurfatil julusi yusalli az-zuhra. Nuktah. Baik, terakhir anak bacakan dengan dipotong-potong. Silakan diperbaiki kalau ada yang terlewat. Wasala al-mudarrisu bis sayyarati ilal baiti. Nuqtah. Dhahaba awalan ila al-matbakhi. Nuqtah. Hadihi ummuhu tu'iddu at-ta'ama. Fasinah. Wahadhihi jaddatuhu fil hammami tunawwifu al-malabisa. Fasinah. Wahadha jadduhu fi ghurfati al-julusi yusalli az-zuhra. Nuqtah. Oke, kelas. Baik, silakan seperti biasa difoto dan dikirim ke grup ya. Baik, baik. Kita akhiri majelis kita malam hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat untuk kita dunia dan akhirat. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-afu minkunna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khairan Ustaz. Barakallahu fiik Ustaz. Khairan, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.